Jeden z nejikoničtějších sportovních chrámů v Evropě. Pražská Štvanice. Tenisový areál v samotném srdci Prahy zažil již mnoho emotivních a nesmazatelných sportovních příběhů. A nyní tam ty své píše Oktagon a jeho bojovníci. Hlavním tahákem večera měl být stejně jako posledně Carlos Vémola. Ale osud a hlavně zdraví tomu chtěli jinak. Utržený triceps Terminátora nakonec vyřadil z boje. Polského tvrďáka na ručku vyzve v boji o prozatímní titul střední váhy Samuel Pirát Krištofič. Tvrdý Polák, vieme všetci, akí sú Poliaci a ide o titul. On tam nechá život, ja to viem, ale ten život tam nechám aj ja. Welterová divize je nabitá zajímavými jmény a každý si chce proklestit svou cestu žebříčkem až na samotný vrchol. Jen co Tato Primera a Matúš Juráček přišli na půdu Oktagonu, získali si zájem diváků. Teď se do klece postaví proti sobě. Espero que esté al 100% de sus capacidades. Quiero pelear contra la mejor versión de Amadeus. Ale je to přesně ten typ, který já mám rád. Prostě takový chlapy, co mi chtějí urvat hlavu. A já říkám, no, jen pojď. Už tuto sobotu živě na Pražské Štvanici a na oktagon.tv. Rodák z Vyškova poprvé okusil bojové sporty ve svých 17 letech. Za 11 roků kariéry nazbíral 22 vítězství a z těch hned polovinu ukončil před limitem. W codziennym życiu jestem ojcem dwójki dzieci, jestem szczęśliwym mężem mojej ukochanej żony, jestem synem moich wspaniałych rodziców, jestem panem moich 3 psów. Co, no jestem po prostu, staram się być dobrym człowiekiem. Uznaliśmy się, pogadaliśmy, jakoś tam zaiskrzyło i tak... I tak wyszło. I tak wyszło, że mamy 2 dzieci. Szczerze to wolałam, żeby już to skończył, ale jeżeli to jest jego pasja i on tym żyje, no to daliśmy wolną rękę. No i 3, 4. Wow! Nie są dla mnie ważne ani tytuły, ani jakiś tam, nie wiem, prestiż, że będę rozpoznawalny bardziej, bo dla mnie najważniejsza jest rodzina i biję się dla nich. Marcin jest dobrym człowiekiem, no jest w nim wiele delikatności, więc każdy, kto naprawdę bliżej go poznaje, to jest zdziwiony, więc to, co pokazuje w ringu, a jak jest prywatnie, to są 2 różne rzeczy. Moja przygoda z MMA zaczęła się 14 lat temu w Olsztynie, w klubie Arachion MMA Olsztyn. A to taka zajawka po zajęciach studenckich, gdyż byłem studentem. No, ja lubię adrenalinę, lubię ekstremalne wyzwania, tak więc jak najbardziej mi się to bardzo szybko spodobało. No i tam zacząłem swoją przygodę ze sportami walki, mając 24 lata. Jest to, no uważam, że to już dosyć wiek taki dla startu w sport jakiś ekstremalny, dosyć, no już dużo się ma lata, ale dla mnie no, był początek i zapoczątkował moją nową drogę życiową. Każdy sport walki, szczególnie tak ekstremalny jak MMA, jest sportem, który jednak dużo uczy poznawać samego siebie oraz szanować inne osoby. No, tu po prostu my wychodzimy, toczymy bój prawie na życie i śmierć, a po walce przybijamy sobie piątkę i no, szanujemy siebie. Hned první zápas v Oktagonu byl velkou výzvou a v sázce bylo opravdu hodně. Musel překonat veterána UFC Spicelyho s vidinou titulové šance. Přesně jak jsem čekal. Polák zápasí tvrdě, Američan se snaží zápasit chytře, ale zatím mu to moc nejde, ta chytrost. Hezká dlouhá kombinace. Polák jako lepší, než jsem čekal. Dává. Tvrdé údery. Oho, a dobrá levá. A nebo spíš Američan horší, než jsem čekal. Teď to přijde, Black Belt, podívej.
Ne. Polská síla dobrý. A jestli by to chtěl vzít na zem, teď tvrdá pravá od Naručky. Otočka, krásná loket. A Naručka teď možná blízko ukončení. Konec. Marcin Naručka to bude. 38letý veterán potvrdil, proč je v Polsku tak obávaným bojovníkem a je vítězem tohoto zápasu. Na Poláka se bude dobře připravovat. V Polsku pojede do Ankosu. Tam se připravíme, vole, na štvanici vítězství. Vemola, where are you? Carlos, I'm looking you. You are Terminator, I'm Cyborg! Hello, gratulace. Dámy a pánové, první staredown tohoto zápasu, který bude o titul šampiona střední váhy, Naručka versus Vémola. Titulový zápas v ohrožení. Průběh přípravy tentokrát nebyl pro Terminátora vůbec jednoduchý. Jedno nepříjemné zranění střídala další a všem kolem bylo jasné, že zápas je v ohrožení. Rameno teďka paradoxně jedno z těch lepších struktur u Carlose. Řešíme jiné problémy momentálně. A to loket, který si poškodil. A je ohrožený zápas. Vypadá to, že si urval triceps. Rameno celkem si myslím, že teďka už v téhle fázi se nám podařilo odléčit, doléčit, že to bude dobrý. No. Verdikt lékaře byl ale neúprosný a musel to uznat i nezastavitelný Terminátor. Vémola odstupuje ze zápasu a místo něj se chytá šance Samuel Pirát Krištofič. Jeden z nejdiskutovanějších bojovníků na scéně, šampion druhé série Oktagon výzvy a král Bratislavy. Je to za hranicemi běžného výkonu domácí scény, to, co teď Pirát předvádí. A Samuel Pirát Krištofič. Po delší pauze, kterou zavinila zranění, měl před sebou Pirát velký návrat. A to rovnou pod novým klubem, zpět ve střední váze. Pirát po 14 mesiacoch dlho v 8-4 nezápasil, aj keď v podstate svoju kariéru odštartoval v 8-4. Ja som mu stále hovoril, že to je taká blbosť, že aby si robil 7-7, lebo to drasticky a strašne veľa musel skudnúť, reálne nejakých 22 kg, takže ja som bol ten, ktorý ho nahovoril, že nech ide tej 8-4. Vrhl se po Střelčíkovi, společně s tvrdou pravou na spodek a krásně ji dokázal dostat pod sebe. Nikam nespěchá, dělá si správně prostor, teď tvrdé žebra. Veľmi dobrú prípravu som mal v Spartakuse. Prvé kolo som zdominoval, vyhral som. Pirát trefil levou. Ta pravá šla úplně mimo a teď to zkouší ukončit. Tvrdé lopty, další. A je konec. V druhom kole som zápas ukončil, vlastne supera som ničomu nepustil, sa dá povedať, som si všetko strážil. Zaslúžene si pripisuje víťazstvo a myslím, môžem povedať, že absolútne dominantné. Videl som tam určite priestor, že keď Pirát vyhrá 2-3 zápasy, tak môže ísť tu 8-4 o ten titul. Mezitím se v kategorii do 84 kg konal souboj o historicky prvního šampiona střední váhy, kde Carlos Vémola dominantně zvítězil nad Alexem Lohoré. A prvním šampionem střední váhy je Carlos Terminátor Vémola! Čo ty, Piráte, tady? Som tu už neutekám, jak rozprávaš, Šate, že utekám. Gratulujem ti k víťazstvu, pekný výkon, 5 kôl, dobrá vojna. Ale myslím, že už je čas, aby sme ľuďom splatili náš zápas, takže týmto ťa vyzývam, aby si proti mne obhajoval titul strednej váhy. Ty víš, že ty jsi zápas, na který se opravdu těším. Na rovinu přiznám, nemám na to, abych 30. ledna schodil do 84. Odpočín si, já budem připravený. Já nechci odpočívat, 30. klidně, 90 kg, jsem tu, 84 nedám, sorry. Ne, ja chcem titul, ja chcem titul 8-4. Takže som vyzval Carlosa, ale on to nejak na to nereagoval. Tak zase hovorím si, že nebudem sa prosiť aj niekomu o zápas, že nemám to zapotreby, takže že idem proste napredovať v tej 7-7. Pirát se chtěl opět vydat cestou veltru a probojovat se až k titulu. Na nejbližší zastávce ho měl čekat Alex Lohoré, ale přišlo nečekané zranění.
tá váha išla výborne dole, forma bola veľmi dobrá, hlavne vytrvalostne a silovo som bol dobre na tom. Bohužiaľ, 10 dní pred zápasom som si roztrhol šlachy v kolene, no a vtedy boli tie myšlienky čierne. Bola aj otázka toho, že či ešte to koleno niekedy bude OK, alebo nebude. Dôležité bolo, že nebolo treba akože operáciu. Sme to rozhýbali relatívne rýchlo, tam to išlo teda neskutočne rýchlo, to som ani ja nečakal, že to pôjde tak dobre. Stalo sa, čo sa stalo, asi to tak malo byť vtedy. Aj nepríjemné veci, čo sa dejú z nejakého dôvodu a treba si ich vysať to pozitívne. Takže pozerám teraz len dopredu zase. Jen co vyléčil březnové zranění kolene, se chtěl Pirát rychle vrátit do boje. 2 týdny před turnajem Octagon 25 vzal zápas s Alem Matavaem. Neistota v tom kolene nebola, lebo keby vidíme, že na tréningu je tam niečo, že ešte tu má hlave alebo takto, tak určite by sme to nesilili a nešli by sme do toho zápasu. Veríme, že jeho zranenie je už zaženané, že je v poriadku. Oho, vedeli sme, že máme výškovú prevahu, tak sme čakali, že v stand-upe si to budeme pekne držať na dištanc, na diaľku. Ale rozhodně na nic nečeká, podívej se, jaké má bomby, je dobrý boxer. Dobrý, au, pozor! Je toho zápasu okamžitě zvedla halu ze sedadla. Ale potom som strhol vlastne na zem a tam sme videli, že tam ešte väčšiu dominanciu mám, alebo že tam je úplne bezbranný. Attila zhodnotil, že sa nevie postaviť, takže čo zatiaľ tak aj vyzerá. Tam nám pomohla veľmi veľa tá naša rozohra, že proste zmenili sme po druhom kole taktiku a robiť, čo som mu povedal. Máme vyhrať zápas, nebudeš urobiť typu. Gádžuje Davidi, dole nepostaviť sa, tam ho kontroluješ, jo? Musíš urobiť 100% takedown. Si chytil tú pozíciu do hordu a potom už odkontroloval celý ten zápas. Pozor z toho ponoření. Jo, a Pirát ví přesně, co chce dělat. Rozhodnutie bodových rozhodcov. Vše ve prospěch vítěze. Samuel Pirát Krištofič. Toto víťazstvo chcem teraz venovať jedinej osobe. Patrí to mojej dcerke Dominike. Počkaj! Dominička, keď toto raz budeš náhodou pozerať neskôr a že budeš väčšia, pamätaj si, že táto ťa miluje a vždy tu budem pre teba. Navždy. Navždy. Narodila sa mi dcerka pred zápasom s Al Matavaom. Pre mňa je to radosť a možno nejaká motivácia práve že navyše. Aby videla, že keď aj vyrastie, aby bola hrdá na mňa. Toto je ešte väčšia motivácia, že normálne na ňu myslím. Pred zápasom, jak nastupoval som teraz, tak normálne myšlenky na ňu mi behali. Ukážem ti niečo, kde sa ona rada pozera, takže titulová bitva musí byť jednoznačne vybavená. Pozri, ako otvorila oči. Pozri, na to ona zlaté, keď vidí, kámo. Pozri, vidíš tie oči, jak mu otvorené? Kde je ty tu? Kde je opasčo? Vidíš ho? Vidíš ho? Je tam opasčok. To kedy bude? Sobotu. V sobotu bude druhý opaščok. Carlos, nie uciekaj, tak się dopadniemy. No trudno, nie będzie z tobą teraz walki. Idziemy po Pirata. Pirat, już nie żyjesz! Kurczę, no zmienił się przeciwnik z Wemoli na Pirata, no co mogę powiedzieć? Myślę, że będzie to nawet lepsza walka niż z Carlosem, bo Carlos lubi się przytulać. Krisztofić, jak zamierzam go pokonać, to jest mało istotne. Może być 5 rund, może być szybki knockout. Najważniejsze, żeby na mojej biodrze zawisł pas oktagonu. W jaki sposób, to jest drugoplanowa rzecz. Na tuhle šanci čekal Pirát celý svůj život. Teď je to skutečně tady. Pirát je stále v príprave, proste dal nejaký týždeň pauzu, povenoval sa rodinke a proste trénuje a maká stále.
Videl som, že Carlos má nejaké problémy s lakťom alebo s čím to mal. A začal som tak vysielať takú energiu do vesmíru, že budem na tom zápase, že pôjdem o ten titul na štvanici ja. Dostal som jeden telefonát, možno, že by bol nástupca, že Carlos vypadne a ide o titul. Ja som už tak oznámil Pirátovi, že nedal som mu otázku, ale hneď som mu dal ten odpoveď, že máš zápas. Takže on sa tešil, on hovorí, že ideme do toho na 100%. Niekedy podľa mňa aj veľa ľudí nie je správne nastavených v hlave. Môj život je cesta, ktorá ma naplňa šťastím, robím to, čo milujem, moja práca je aj moje hobby. To by som povedal, že tá moja cesta je môj cieľ a mám na tom také checkpointy možno, ako je napríklad zisk titulu, ale skutočný cieľ je tá cesta. Na náručku sa pripravujeme tak, že vlastne nemáme na to extra veľa času, máme na to týždeň a pol, ale bude to 5 kôl, takže je to zase niečo nové a musíme tam naozaj byť pripravené fyzicky úplne ináč, ako keby na 3-kolový zápas. Ideme sa byť o titul, vieš, ideme o titul. Tvrdý Polák, viem, všetci, akí sú Poliaci, ide o titul, takže to nebude, že on tam nechá život, ja to viem, ale ten život tam nechám aj ja. V hlave nemám nič iné, len zisk toho titulu. Ikonická štvanice zažije titulovou bitvu o prozatímního šampiona střední váhy. Stochić. Najważniejsze, żeby to moja ręka po zakończeniu tego boju powędrowała do góry, a na mojej biodrze zawisł pas oktagonu. Jeden z borců už v sobotu 24.7. dočasně usedne na trůn, kde ho dřív nebo později čeká Carlos Terminátor Vémola. Keď bude to mať byť s Carlosom, tak to bude. Ja budem šampión a budem obhajovať proti tomu, kto sa pre mňa postaví. Alebo koho proti mne postavia. Nejtvrdší muž z Kanárských ostrovů. Tato El Spectáculo Primera. Horkokrevný Španěl se na ostrovech narodil a žije tam dodnes. Me crié en las Islas Canarias, en un entorno muy agradable, tuve una infancia bonita, una infancia feliz. Nada del otro mundo, siempre he estado ligado al deporte y ya desde pequeño lo practicaba. Siempre ha habido mucha tradición luchística en mi familia. Que practicaban lucha canaria, es un estilo de wrestling canario. Y ahora, en la etapa adulta, estoy compitiendo a nivel internacional y espero convertirme en uno de los mejores peleadores del mundo. Poprvé se pod křídly Oktagonu představil na podzim v Brně na turnaji Oktagon 16, kde nastupoval jako outsider proti domácí hvězdě Gáboru Borárošovi. Yo iba a competir en España, pero por condiciones de la pandemia se suspendió la competición, entonces yo seguí entrenando. Sonó el teléfono en aquel entonces, nos ofrecieron una pelea internacional contra Gábor en la Liga de Octagon. Majky, hodně tvrdý. Teče to opravdu hodně. To byly tvrdé údery. To je zbytečně skočené koleno z dálky. Primera tam šáhá co nejvíc Gáborovi, aby to samozřejmě ještě pokud možno víc otevřel. Al final la pelea se dio bastante bien, me sentí muy fuerte peleando contra Gábor y nada, un éxito total y a día de hoy, gracias a esa victoria, el público checoslovaco me anima y está conmigo. Czech Republic, I am Tato Primera! Llevo trabajando con Tato a principios del 2020, más o menos coincidiendo con la época en la que él, justo cuando comenzó, llevó a la Liga Octagon. Un poco antes quizás entrenaba por demás. Ahora se ha dado cuenta un poco que más no es mejor, sino que hemos dado un salto de calidad en su preparación física. Hemos incorporado tecnología que... Obviamente eso se nota. Hace unos meses, cuando yo lo conocí ahora, es un peleador mucho más completo y está físicamente incluso muchísimo más fuerte. Tato siempre está buscando nuevos retos, siempre está tratando de mejorar. Que termina una competición o una pelea, busca los errores o digamos las partes donde él no ha estado tan fuerte y siempre pues lo intenta mejorar. Posilněn důležitým skalpem slovenského šampiona výzvy přiletěl Tato i podruhé. Tentokrát přistřihnul křídla vycházející hvězdě Andreji Kalašníkovi. La verdad que me daba bastante respeto porque era un peleador muy grande, venía de una buena racha de victorias y en su arsenal de armas lo veía muy completo. Nyní se to teď. A Kalašník to nepřetočil nakonec.
Pero bueno, yo me estoy preparando para rendir a nivel internacional contra los mejores del mundo. Už je to na jednu branku. Tato Primera je ani ne 10 vteřin od svého druhého vítězství v oktagonu ze 2 zápasů. Vše ve prospěch vítěze, kterým se stává Tato Primera! V posledním zápase čelil Tato Primera zkušenému Alexi Lohorému. Oba předvedli naprosto famózní zápas, ale vítěz mohl být jen jeden. A tohle vypadá zle. Tohle vypadá pro Primeru zle. Conseguí un knockdown. Sinceramente, yo me sentí ganador de esa pelea. Dobrá levá, i na bradu. A pozor! Tvrdá prava! Pero bueno, al fin y al cabo son los jueces lo que deciden, le dieron ganador a él. Y espero en un futuro próximo poder volver a enfrentarme y terminar esa pelea. Matúš Juráček začínal s bojovými sporty ve 13 letech. Já se snažím nad tím sportem přemýšlet a našel jsem v tom i nějakou svoji jako duchovní cestu, která už teď mi nepomáhá nejen ve sportu, ale i jako v osobním životě. V 16 začal závodně boxovat a postupně přešel do MMA. Jeho kariéru ale zbrzdilo nepříjemné zranění kolene, které ho na 3 roky vyřadilo ze hry. Já jsem měl 3 roky pauzu kvůli úrazu kolene. Já už jsem si myslel, že už se to nikdy do pohody nedá. Dlouho očekávaný Matúšův návrat do MMA se odehrál na turnaji Octagon 19 a opět se to neobešlo bez komplikací. Najednou přišla zpráva, že zápas nebude. A já najednou si říkám, že to není možné. To se prostě nemá stát, takhle to být nemá. Tak říkám, jedu do Brna, prostě tam navážím, abych si aspoň splnil, že mám navážíno a uvidíme. Nakonec budeme mít všech 10 zápasů. Podařilo se nám domluvit s veteránem domácí scény Juráček Široký. Dneska jsem tu jako trenér, vím, jaké to je. Tak i z toho důvodu jste solidarity k němu, to s ním pinknu a uvidíme. Je to prostě tvrdý Ostravák, tak jak to máme my Ostraváci rádi. Ukázal tým len to, aký je tvrdák a že nemá problém zobrať takýto zápas na poslednú chvíľu. Mal by mať úžasnú výškovú prevahu, aj čo sa týka rozpätia rúk a uvidíme, ako to využije v tých boxerských dovednostiach a ako všeobecne sa vráti, v akej forme, aké to bude tá záťaž po 3 rokoch v ostrom zápase. Určite. A dostává Širokého pod sebe, navíc do plného mountu. Tady už samozřejmě ve 3. kole jde vidět, jak ta příprava na tenhle zápas nebyla úplně přesná. Je jenom zatím v té hrubé přípravě. A Matúš, slávista, Juráček! Otázka na Matouše Juráčka. Chcel by si zápas s Gáborom? Určitě ano. Myslím si, že by to byla zajímavá show, zajímavý zápas, zajímavý 2 styly. Gábora mi několikrát už nabízeli, já jsem vždycky byl zraněný. Není na co čekat. Pojďme do toho. Další, co mě zaujalo, tak bitva 2 bad guyů, Juráček versus Gábor Borároš. Juráček predvedol naposledy dobrý výkon, Gábor to má teraz nie najlepšie obdobie, takže sa potrebuje chytiť. Juráček vysoký, Gábor zase taký silovejší, takže bude to také pretavenie svojho štýlu. Gábor se připravil nejlíp, jak uměl. Sám Ilja, prostě, když jsem ho potkal, tak mi říkal, že hele, on fakt jako teďkon zdřel prostě. A dřel, ale celý můj tým jsme ho dobře načetli. Tam naběhnul. Krásně bere Gábora na zem. Hodně vydržel. Člověk vypálí ze sebe co nejvíc jako umí. A ten chlap tam furt stojí a prostě furt jde. Matúš obklope. Naletěl tam hlavu na hlavu. Matúš Juráček predvedol skvelý výkon, takticky výborne pripravený, fyzicky výborne pripravený a pripisuje si v podstate jednoznačné víťazstvo v tomto zápase na body. Člověk musí s Gáborem chytře. A já jsem bojoval chytře. A zvítězil jsem. Je někdo, koho bys proti sobě viděl rád příště na druhé straně? Tak porazil ho Tato Primera. Je to prostě zase světový bojovník, zápasil tady s dobrýma jménama, takže si myslím, že on a já by to byl jako dobrý šlágr pro diváky. Kde žije, tam i trénuje. Tato Primera zkrátka nedá na Kanárské ostrovy dopustit. Má zde podporu všech a samozřejmě i těch nejbližších. Cuando él se sube a la jaula, pues tengo nervios. La verdad que son muchos nervios.
ya un poco más acostumbrada que antes, pero unos nervios que son pues normales, pero con confianza de que todo va a salir bien porque él es un luchador. Yo las peleas las veo desde casa, me es muy complicado ir, entonces las veo todas por la página, pues ya sea de Octagon o donde él vaya. Sobre su próxima pelea, pienso que va a ganar, todo le va a salir bien. Realmente el domingo, él pasa toda la semana de lunes a sábado en el gimnasio, tanto por la mañana como por la tarde. Es su trabajo al final y tiene mucha constancia. Mi entrenamiento, yo entreno todo el año. El trabajo físico y el trabajo de MMA lo llevo a rajatabla, entreno 4 o 5 horas al día. La diferencia es que acercándonos a la pelea hacemos ciertos reajustes en intensidades y modos de trabajar. Su cardio, su físico, su corazón es su punto más fuerte. Entrena muy duro, no se cansa, tiene un boxeo muy poderoso, peligroso. Es un peleador también muy inteligente, que sea una pelea bonita y, por supuesto, que gane la victoria. Na zápas se španělským toreadorem Primerou se Juráček, jak už je v posledních měsících zvykem, rozhodl připravovat v polské Poznani. Matusz jest szalonym zawodnikiem, nie da się go nie lubić, ale zarazem jest to bardzo dobry zawodnik, bardzo dobrą stójkę. No i z tego co widzę, to z walki na walkę jest coraz lepszy. His stronger sides are kickboxing because he's tall. So I think he has long hits and long kicks. So he can very good work from distance. When he's here, I'm focusing on the range. So he has a good range, so he can use his height, and I think this is his advantage here. Věřím, že všechno to odříkání, ta samota, všechno tak se mi v kleci vrátí a cíl, který mám teďkonc, je toto Primera a neřeším nic jiného. Pelea a la distancia, no intenta sorprender con golpes de poder, siempre intenta ganar a los puntos y sé que cuando entre y sienta mis golpes, la pelea va a equilibrarse para mi lado. Mám nakoukanýho z více zápasů. Myslím si, že to je takový ten borec, který to nikdy nezabalí v hlavě. Ale je to přesně ten typ, který já mám rád. Prostě takový ty chlapy, co mi chtějí urvat hlavu. A já říkám, no, jen pak. Espero que esté al 100% de sus capacidades. Quiero pelear contra la mejor versión de Amadeus porque él se va a enfrentar a la mejor versión de Tato Primera. Letní drinky, dechberoucí atmosféra a to nejatraktivnější, co domácí MMA scéna nabízí. Není lepší místo pro návrat fanoušků zpět na tribuny, než právě nejkrásnější turnaj roku z ikonické pražské Štvanice. Přání se stanou skutečností. Nejkrásnější turnaj roku se letos uskuteční. Večer, na který nezapomenete a hlavně událost, bez které by léto nebylo kompletní.